ওলোৱাৰ পাছতে ধাৰাবাহিকভাৱে ফোন বাজিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বিজেপিৰ স্থিতিৰ কেজৰিৱালে খবৰ লৈছে আৰু কেজৰিৱালে খবৰ পাইছে যে ইখনৰ পাছত আনখনকৈ ৰাজ্যত বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস হৈছে আৰু বিজেপিৰ আসন এইবাৰ হ্ৰাস হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ইয়াৰ লগতে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এইবাৰ যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মমতা বেনাৰ্জীকে আদি কৰি কেইবাজনো বিৰোধী নেতা যাব জেললৈ। আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতেই। জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ 20 ঘণ্টা হৈছে কেজৰিৱালৰ আৰু 20 ঘণ্টাত ধাৰাবাহিকভাৱে ফোন বাজিছে কেজৰিৱালৰ আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বিজেপিৰ স্থিতিৰ খবৰ লৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতেই বিজেপিৰ স্থিতি কেনে হৈ আছে ইটোৰ পাছত আনটো ফোন কৰি খবৰ লৈছে কেজৰিৱালে আৰু আসন কমিব ধৰিছে বিজেপিৰ। এই খবৰ পাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ইখনৰ পাছত আনখন ৰাজ্যত জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাব ধৰিছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে আৰু দিল্লীৰ 7খন আসনে হ'ব বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে। দিল্লীৰ 7খন আসনে বিৰোধীয়ে লাভ কৰিব বুলি জনাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু বিজেপি পুনৰ শাসনলৈ আহিলে জেললৈ যাব বহু বিৰোধী নেতা। এই অভিযোগ কৰিছে কেজৰিৱালে। জেললৈ যাব মমতা বেনাৰ্জী, তেজস্বী যাদৱ, MK ষ্টেলিন। ইয়াৰ লগতে জামিন লাভ কৰিয়ে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ কেইবাখনো জনসভাত অংশ লৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু 2025 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজনীতিৰ পৰা সন্ন্যাস ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্পৰ্কতো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ জনসভাত ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু জামিন লাভ কৰিয়ে কেজৰিৱালৰ ইটোৰ পাছত আনটো বিস্ফোৰণ। বিজেপি শাসনলৈ আহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব অমিত শ্বাহ। 2025 75 বছৰত ভৰি দিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 75 বছৰৰ পাছত ৰাজনীতিৰ পৰা সন্ন্যাস লোৱাৰ নিয়ম কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু সেই নিয়ম অনুসৰি এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় বুলি কৈছে। এই নিয়মৰ বাবে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব লাগিব মোদীয়ে। ইতিমধ্যে নিয়মৰ বাবে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিছে বহু বিজেপি নেতাই। তাৰ উদাহৰণো দাঙি ধৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই মোদীক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে কেজৰিৱালে। LK আদৱানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, যশৱন্ত সিনহাই ত্যাগ কৰিছিল ৰাজনীতি আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে বিজেপিৰ আসন। জেলৰ পৰা ওলাই বিজেপিৰ স্থিতিৰ খবৰ লৈছে। ইখনৰ পাছত আনখনকৈ ৰাজ্যত বিজেপিৰ স্থিতিৰ খবৰ লৈছে কেজৰিৱালে। হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত হ্ৰাস পাইছে বিজেপিৰ আসন। দিল্লী, কৰ্ণাটক, পশ্চিমবংগ, ঝাৰখণ্ডতো বিজেপিয়ে হেৰুৱাইছে নিজৰ আসন। বিজেপিয়ে এইবাৰ 220ৰ পৰা 230খন আসনহে পাব, 400 পাৰ নহয় বুলি কৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। বিগত 20 ঘণ্টাত কেজৰিৱালৰ ফোন অনবৰতে বাজিছে। ধাৰাবাহিকভাৱে কেজৰিৱালৰ ফোন বাজিছে কিয়নো কেজৰিৱালে তন্নকৈ বিজেপিৰ স্থিতিৰ খবৰ লৈছে। কি পৰ্যায়ত বিজেপিৰ স্থিতি আছে, কি পৰ্যায়ত আছে প্ৰতিখন ৰাজ্যত বিজেপি সবল স্থিতিত আছে নে দুৰ্বল স্থিতিত আছে তাৰ খবৰ লৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু যিহেতু কালিৰ দিনটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দীৰ্ঘ সময় প্ৰচেষ্টা কৰি 50 দিন জেলত অতিবাহিত কৰি জামিন লাভ কৰিছে আৰু জামিন লাভ কৰিয়ে ইখনৰ পাছত আনখনকৈ জনসভাত অংশ লৈছে কেজৰিৱালে। দিল্লীত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে কেজৰিৱালক আদৰি আনিছিল আৰু আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিলো। তাৰ পাছতে আপ নেতা কৰ্মীৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ আপ নেতা কৰ্মীৰ সন্মুখত কেজৰিৱালে ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। আজিৰ দিনটোত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাইছে কেজৰিৱালে আৰু দিল্লীত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে কেজৰিৱালে আৰু লগতে এইবাৰ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিয়নো 2025 75 বছৰত ভৰি দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু 75 বছৰৰ পাছত ৰাজনীতিৰ পৰা সন্ন্যাস লোৱাৰ নিয়ম কৰিছিল মোদীয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে। তাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে কেজৰিৱালৰ এই মন্তব্যই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। এই নিয়মৰ বাবে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব লাগিব মোদীয়ে আৰু ইতিমধ্যে এই নিয়মৰ বাবে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিছে বহু বিজেপি নেতাই। LK আদৱানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, যশৱন্ত সিনহাই ত্যাগ কৰিছিল ৰাজনীতি আৰু তাৰ পাছতেই জনাইছে যে কেজৰিৱাললৈ খবৰ আহিছে কেইবাখনো ৰাজ্যত বিজেপিৰ আসন হ্ৰাস পাইছে। কি কৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে, কেইবাটাও মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনক। 20 घंटे हो गए जेल से बाहर आए हुए। इन 20 घंटों में मैंने कई लोगों से फोन पे बात की है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन एनालिस्ट और भी फोन कर करके। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं,
यूपी में इनकी सीटें कम हो रही हैं, पंजाब से सफाया हो रहा है और दिल्ली में सारी सीटों पे साफ हो रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब, आम आदमी पार्टी शामिल होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। आप लोगों से आज मैं सहयोग चाहता हूं। आज ये मामूली क्षण नहीं है, ये ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास मोड़ ले रहा है। आप सब लोग मिलके दिल्ली की 7 सीटें अगर इंडिया गठबंधन को दे दें, इंडिया गठबंधन और मजबूत बनेगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देश का भाग्य और देश की दिशा भी परिवर्तित होगी दोस्तों। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, आप लोगों को याद होगा। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर देते हैं।